جس طرح کہ میں نے آپ سے بات کی کہ آج یہ جو پیسیج ہم نے پڑھا ہے یہ مبارک بادیوں میں سے ہے، اور آج 5ویں مبارک بادی ہے جس کی تلاوت بیٹی ہیرا نے کی ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 5واں باب اور اس کی جب 7ویں آیت کا مطالعہ کیا گیا ہے تو وہاں پر یوں مرقوم ہے کہ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ کیا ہے؟ اس میرے ساتھ بولے، مبارک ہے وہ، سبھی زور سے بولے، مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ آمین۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ ہم رحم کے اوپر بات کریں گے کہ یہ رحم دل کیا ہوتا ہے اور کیوں خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے اس لفظ کو ادا کیا ہے کہ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ جب ہم مبارک بادیوں کا سلسلہ ہم نے سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے تو اس میں ٹیچنگ اینڈ پریچنگ دونوں کا سلسلہ جو ہے کنسسٹنٹلی وہ جاری اور ساری ہے، کیونکہ اس میں تعلیم بھی دی جاتی ہے اور اس میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس میں تبلیغ بھی کر سکوں، یعنی ٹیچنگ اینڈ پریچنگ دونوں کا سلسلہ جاری ساری رہے۔ اب جہاں پر لفظ رحم استعمال کیا گیا ہے، اس لفظ کو بہت سارے لوگ کسی اور تلفظ سے بھی بیان کرتے ہیں جو میں آگے چل کر آپ کے گوش گزار ضرور کروں گا۔ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک لفظ کو ادا کیا ہے کہ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے۔ اب لفظ جو بائبل کے نقطہ نظر سے ہم اس کو بھی ڈیل کریں گے کہ رحم دل کون ہوتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ دنیاوی نقطہ نظر سے رحم کرنے والا یا رحم دل کون ہوتا ہے۔ اب اردو لغت کے مطابق رحم جو لفظ ہے یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے مہربانی، بخشش یا ترس کھانا۔ جو لفظ رحم ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ڈالی گئی ہے۔ جو رے ہے اس کے اوپر، جو پڑھے لکھے بچے ہیں وہ انڈرسٹینڈ کریں گے، جو رے ہے ان کو اعراب کے بارے میں پتا ہوگا، حروف تہجی کے جو اعراب ہوتے ہیں کہ لفظ کا جو تلفظ ہے، جو اس کی پروننسیشن ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے، تو اعراب سے ہی پتا چلتا ہے کہ در حقیقت اس لفظ جو ادا کر رہے ہیں اس کا صحیح تلفظ کیا ہے۔ ایسا ہی ہے جی جو پڑھے لکھے بچے ہیں۔ اب لفظ کیا ہے کہ رے کے اوپر زبر ڈال دی گئی ہے اور ہے اور میم کا جو اضافہ کیا گیا ہے تو لفظ کیا بنتا ہے؟ رحم۔ کیا بنتا ہے جی؟ رحم، جو ایک عربی زبان کا لفظ ہے جو اردو لغت میں استعمال ہوتا ہے، جس کے لغوی معنی ہے مہربانی، بخشش اور ترس کھانا۔ اور اسی سے ملتا جلتا عربی زبان کا ایک اور لفظ ہے جو اردو لغت میں بڑا استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ ہے رحم۔ کیا لفظ ہے جی؟ ایک لفظ جو میں نے پہلے بتایا جو رحم ہے اس کے اوپر زبر ہوتی ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہربانی، بخشش اور ترس کھانا۔ اور ایک لفظ جو اردو لغت میں استعمال ہوتا ہے، جو روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتا ہے، وہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے رحم، اور رے کے نیچے کیا ہوتی ہے؟ زیر ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ زیر ہوتی ہے۔ اب اس کے معنی ہے وہ جگہ جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم بائبل مقدس کی ٹرمینالوجی کے مطابق دیکھتے ہیں تو بہت ساری عورتیں جب باج ہوتی ہیں تو بائبل میں یہ لکھا ہے کہ خدا نے اس کے رحم کو کھولا ہے، یعنی کہ اس کے باج پن کو دور کیا ہے، یعنی کہ خدا نے اس کو پریگننٹ کیا ہے، خدا نے اس پر برکت دی ہے، اس کو بلیسنگ دی ہے۔ جب بیبی برن ہوتا ہے شکم میں ماں کے پیٹ میں تو اس کو ہم رحم کہتے ہیں۔ کیا لفظ کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ہم؟ اب رحم اور رحم میں زمین آسمان کا مطلب ہے۔ جب آپ لفظوں کا چناؤ کریں یا بات کو کہیں تو آپ نے لفظ کا چناؤ اچھے طریقے سے کرنا ہے کہ در حقیقت اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ خدا ہم پر رحم کر تو کبھی یہ نہیں کہہ دینا خدا ہم پر رحم کر، کیونکہ رحم جو ہوتا ہے عورتوں کا ہوتا ہے، مردوں پہ نہیں ہوتا ہے۔ ذرا باتوں کو سمجھنا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم مانگتے ہو اور پاتے
चाहते नहीं हो क्योंकि तुम्हें मांगने का ढंग ही नहीं आता, कोई बुरी नीयत से मांगते हो। बात फॉलो कर रहे? इसलिए जब आपने बात करनी है तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशंस है, जो तलफ्फुज़ है आपके, वो करेक्ट होने चाहिए और एग्जैक्ट होने चाहिए। अब मैंने कहा कि जब आप मांग तो रहे कि खुदा मेरे पे रहम कर, मुझ पर रहम कर, तो आप कह देंगे कि अगर खुदा मुझ पर रहम कर, तो रहम जो होता है वो बतन, उस शिकन को कहते हैं जिसमें बच्चा बर्न होता है, यानी पैदा होता है, पेट की बात कर रहे हैं। अब ये है कि रहम और रहम में फर्क होता है। हालेलुया, बात समझ आ रही है आपको? इसलिए जब आपने बात करनी है तो इसको जरा इसका और मुतालिया कर लीजिए। और इसी तरह रहम और रहम में बड़ा फर्क होता है। और उर्दू लुगत में एक और अल्फाज यूज होता है जिसे रहम दिल कहते हैं, जिसे रहम दिल कहते हैं। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने रहम और रहम, और अब किसके बात आ रही है? रहम दिल। जिस तरह यहाँ पर मरकजी आयत है, मुबारक है वो जो रहम दिल है क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा, रहम नहीं किया जाएगा, रहम किया जाएगा। और राहम, बाज लोग कहते राहम के ऊपर भी चले जाते हैं, तो कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक किया। अब इसकी दुरुस्तगी करना, उर्दू सीखना, डिग्रियां हासिल करना ये जरूरी नहीं है, तालीम याफ्ता और बाइल्म होना जरूरी है। हालेलुया, ज्यादा डिग्रियां हासिल करना ना ये तालीम याफ्ता होने का प्रूफ या सबूत नहीं है, बल्कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि लोग जो हैं वो अदम मार्फत से महरूम है, यानी कि वो तालीम से रूशनास नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं, उसका फुकदान है। हालेलुया, तो हमें जब पढ़ना है तो हमने सही पढ़ना है और माँ बाप की जो रुपए पैसे सही जगह पे खर्च करने हैं। हालेलुया, इसका भी जरा हमने ख्याल रखना है। अब जहां पर लफ्ज रहम दिल इस्तेमाल हुआ है उसके लुग़वी मानी है मेहरबानी और हमदर्द। लिखा हुआ है मुबारक है वो जो रहम दिल है क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। अब मुबारक कौन है? जो रहम दिल है। अब रहम दिल का मतलब होता है मेहरबानी करने वाला या हमदर्द। और जब हम हमदर्द को देखते हैं, डील करते हैं लफ्ज को, तो हमदर्द वो शख्स होता है जो किसी दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझे। हमदर्द कौन होता है? बहुत दफा आपके अंदर आपने देखा होगा कि आप बड़ी परेशानियों में, आपके अंदर बड़ी पेन है, आप बड़े दर्द में मुब्तला है, मुसीबत में मुब्तला है, और लोग आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन बहुत सारे लोग ये हैं कि आपको गले लगाते हैं अपने दुपट्टे से या रुमाल से, आपके बहते हुए आंसुओं को पोंछते हैं और ये कह देते हैं कि फिक्र ना कर बहन, फिक्र ना कर भरा, मैं तेरे नाल खड़ा हुआ, मैं तेरे नाल खड़ा हुआ। तो आज के दौर में अगर ऐसा ही कह दे कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं तो जिगरा बढ़ जाता है। जिगरा वैसे लाड़ या नान अगर ऐसा भी कह दे तो जिगरा बच जाता है। तो वो उसके दर्द को अपना दर्द बनाते हैं और बात लोग तो सब कुछ ही करना शुरू कर देते हैं जब किसी के दर्द को फील करें। तो ऐसे जुमरे में उस शख्स को जो किसी दूसरे शख्स के दर्द को अपना दर्द बना ले या अपना दर्द समझे, तो उस शख्स को हम दर्द कहते हैं, हम दर्द कहते हैं। और आज की मुबारकबादी भी यही है कि मुबारक है वो लोग जो रहम दिल है। रहम दिल का मतलब क्या होता है? हमदर्द। हालेलुया, क्या कहते हैं? रहम दिल को हमदर्द। आइए मेरे अजीज बहन भाइयों, इस आयत का बगौर मुतालिया करते हैं। और जब हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 7वां बाब, उसका 5वां बाब, उसकी 7वीं आयत का जब मुतालिया करते हैं तो वहां हमें लफ्ज रहम दिल मिलता है। क्योंकि हमारे खुदावंद की बादशाही में जो रहम दिल लोग हैं वही मुबारक होंगे क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। रहम दिल होने का मतलब अमली तौर पर है हमदर्द होना, यानी कि दर्दमंद होना। हमदर्द होना यानी कि दर्दमंद होना। एक लिहाज से मतलब ये भी है कि जो सजा के हकदार हो उनको सजा ना देना। वसीतर मफहूम ये है कि उन हाजतमंदों की मदद करना जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। उन हाजतमंदों को, हाजतमंद वो शख्स होता है जिसको मदद की है, जिसको करना जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? रहम दिल, हमदर्द और दर्दमंद शख्स। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। अब जैसे 10 कमांड्स हैं, जैसे 10 अहकाम के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा खुदा से ताल्लुक रखे ना, उसके 2 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं जी? 10 हुक्म किस किस को आते हैं? जरा हाथ पूरा खड़ा किया करें। तो 10 हुक्म के 2 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? पहला जो हिस्सा है वो क्या है? खुदा के साथ ताल्लुक का रिश्ता है, खुदा के साथ ताल्लुक का हिस्सा है। अब जिसमें पहले 4 अहकाम आते हैं, जिसमें पहले 4 अहकाम आते हैं, और दूसरा हिस्सा इंसान के मुतल्लिक है जिसमें बाकी के 6 अहकाम आते हैं, जिसमें बाकी के 6 पहले जो था, और जो 6 हुक्म है बाद के जो 4 के बाद आते हैं वो इंसान के साथ ताल्लुक होता है। इस तरह जो 10 अहकाम है उनके 2 हिस्से होते हैं। अब इसी तरह 8 मुबारकबादियां हैं। पहली 4 का ताल्लुक खुदा की जात के साथ है, और दूसरी का जो 4 है उनका ताल्लुक इंसान से है। अगर हम दूसरों पर रहम करेंगे तो खुदा हम पर भी रहम करेगा। अब जिस तरह मैंने ये मुबारकबादियों के बारे में बताया है, तो यहाँ पर पहली मुबारकबादी जो है, मुबारक है वो लोग जो दिल के करीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। अब यहाँ पर आसमान की बादशाही यानी किंगडम ऑफ गॉड की बात हो रही है, यानी खुदा के साथ ताल्लुक की बात हो रही है। दूसरी मुबारकबादी है, मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। किससे तसल्ली पाएंगे? खुदा की जात से तसल्ली पाएंगे। तीसरी मुबारकबादी है, मुबारक है वो जो लोग जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। जमीन के वारिस होने से मुराद यही है कि आसमान की बादशाही के वारिस, ये भी खुदा की जात के साथ ताल्लुक रखने की बात है। और चौथी बात जो मुबारकबादी है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा किए जाएंगे। और आसूदा कौन करेगा? वो भी खुदा ही करेगा। ये भी चौथी जो मुबारकबादी है, ये खुदा की जात के साथ मुंसलिक है। और जब हम 5वीं मुबारकबादी जिसको आज हम डील कर रहे हैं, वो ये है कि मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। हालेलुया। अब ये चौथी जो मुबारकबादी आ रही है, 5वीं, ये इंसान के ताल्लुक से बात की जा रही है। अगर हम एक और मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 18वां बाब, उसकी 23वीं आयत का मुतालिया करें इस पैसेज का, तो हमें बड़े खूबसूरत तरीके से मालूम हो जाएगा कि कौन से लोग हैं जो रहम दिल हैं और कौन से लोग हैं जो रहम दिल नहीं है। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ हवाला निकालेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 18वां बाब, और उसकी हम 23वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक हम खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। और मैं चाहूंगा कि हीरा सामने आएगी और कलाम मुकद्दस की तलावत में रहनुमाई करेंगी। आप सभी निकाल लीजिएगा। के ताल्लुक से नहीं पता चला है, रहम के ताल्लुक से नहीं पता चला है, तो इस जो खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मालिक है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा। और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे, मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिरकर सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घूंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया।
اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اس سے کہا، اے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی۔ کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ سنا تو بولے سنا ہے آپ سبھی نے؟ کچھ سمجھ آئی ہے؟ اب کیا ہے کہ یہاں پر ایک بادشاہ ہوتا ہے۔ کیا ہے جی؟ ایک بادشاہ ہوتا ہے جس نے اپنے جو ملازمین سمجھ لیں، نوکر سمجھ لیں یا غلام سمجھ لیں یا کوئی بھی شخص سمجھ لیں، اس کو بڑا قرضہ دیا ہوتا ہے، بڑا قرضہ دیا ہوتا ہے۔ اور جب وہ کیا کرتا ہے، اپنے قرض داروں کو بلاتا ہے قرضہ لینے کے لیے، تو جب ایک شخص کو پاس بلاتا ہے جس سے اس بائبل مقدس کے مطابق اس نے کتنے توڑے لینے ہوتے ہیں جی؟ کتنے توڑے لینے ہوتے ہیں؟ بولے 10 کیا؟ پڑھ کے دیکھیں ذرا، 10 توڑے نہیں ہیں، پڑھیں ذرا یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ ابھی سنا ہے تو آپ لوگ بھول جاتے ہیں، ابھی بھول گیا، حوالہ بھی بھول گیا ہمیں۔ کیا لکھا ہوا یہاں پہ؟ 10,000 توڑے لینے ہوتے ہیں۔ کتنے توڑے لینے ہوتے ہیں؟ 10,000 توڑے لینے ہوتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے جب وہ اس کو بلاتا ہے تو اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی بھی پیسہ نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے، وہ گڑ گڑاتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ اے بادشاہ مجھے معاف کر دے۔ اور بادشاہ کیا اپنے ملازمین کو حکم دیتا ہے کہ کیا کرے، اس کے بیوی بچوں کو بھی لے کے آ، اس کے گھر کو بھی، اس کے گھر کی تمام چیزوں کو بھی بیچ دے، ان کی بیوی بچوں کو بھی بیچ دے، اس کو بھی بیچ دے، اور کیا کر کہ ان کو بیچ کر میرے پاس پیسے لے کے آ تاکہ میں اپنا قرض جو ہے وہ وصول کر سکوں۔ اب جس شخص نے قرض دینا ہوتا ہے وہ بادشاہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، منت سماجت کرتا ہے، روتا ہے، کڑلاتا ہے، بادشاہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے، مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر دے، تاکہ میں مجھے مدت دے تاکہ میں آپ پیسے کما سکوں اور تیرے جو دیے ہوئے پیسے ہیں ان کو لٹا سکوں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے کی یہ جو رقم تھی اتنی زیادہ تھی کہ وہ کیا اس کی پشتیں بھی اس رقم کو ادا نہیں کر سکتی تھی۔ 10,000 توڑے یہ بہت زیادہ رقم تھی۔ 10,000 توڑے یہ بہت زیادہ رقم تھی، اتنی زیادہ رقم تھی کہ اس کی ڈیفینیشن میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا مدعا یہ نہیں کہ میں 10 توڑوں کی ڈیفینیشن کروں، میں یہ بات کروں گا جو اس کا پرپس کیا ہے، جو بیان کرنا کیا ہے، جو ہمارا تھیم ہے، ٹاپک ہے۔ اب کیا ہے، اس نے اتنی زیادہ رقم لینی تھی کہ بادشاہ کے سامنے وہ گڑ گڑاتا ہے۔ اب بادشاہ دیکھتا ہے کہ اگر میں اس کو قید بھی کر لوں، اگر اس کو میں کام کرنے کے لیے بھی بھیجوں تو یہ اتنی رقم نہیں میں دے سکتا، بلکہ اس کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ یہ مر جائے گا رقم قرض اتارتے، تو کیوں نہ میں اس کو معاف ہی کر دوں اور یہ چلا جائے، میں اس کے اوپر رحم کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں تاکہ یہ اپنے بچوں کی کفالت کر سکے اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ ہاللیلویہ۔ اب کیا ہے، بادشاہ اس شخص کو جس نے بادشاہ کا بہت قرض دینا ہوتا ہے، بادشاہ کیا کرتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بادشاہ کیا کرتا ہے، اس کو اب کیا کرتا ہے، اس شخص کو جس شخص کو معاف کیا ہوتا ہے وہ جب باہر جاتا ہے تو ایک شخص کو دیکھتا ہے جس سے اس نے کتنے پیسے لینے ہوتے ہیں، 100 دینار۔ شکر، تالیاں دیجیے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب کوئی میری بات کو سمجھ آئے، جب نہیں سمجھتے دل کہتا ہے، میرا دل بھی ہوتا ہے کیا کر رہا ہوں یار۔ اب یہ ہے، کوشش کریں سبھی ایک ساتھ جواب دیا کریں۔ اب جس شخص کو معاف کیا گیا ہوتا ہے، جس شخص کے اوپر ترس کھایا گیا ہوتا ہے، جس کے اوپر رحم کیا گیا ہوتا ہے، وہ شخص جب بازار میں جاتا ہے اور اس شخص کے سامنے ایک ایسا شخص آ جاتا ہے جس شخص سے اس نے پیسے لینے ہوتے ہیں، اور وہ کتنے دینار ہوتے ہیں جی، 100 دینار ہوتے ہیں، اور بادشاہ نے اس کو کتنے توڑے معاف کیے ہوتے ہیں، 10,000 توڑے، اتنے زیادہ توڑے جس میں بہت سارے دینار آ سکتے ہیں جو لامحدود ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اب اس شخص کو جس سے اس نے 100 دینار لینے ہوتے ہیں، اس سے وہ کہتا ہے میرے دینار دے،
जो जब कहता है कि मिन्नत करता है, समाजत करता है, हाथ जोड़ता है, घुटनों के बल होता है, सरकार मेरे को कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो होएगा तो मैं तुहानू जरूर दवांगा, मेनू मोहलत दे, तो वो क्या करता है, उसका गला घोट देता है। कैसे गला घोटता है? उसके गिरबान से पकड़ता है और ऐसे दबोच लेता है उसको इतना जोर से कि उसका गला जो घुटना शुरू हो जाता है और वो सांस भी नहीं ले सकता। और जब जो बादशाह के जो दूसरे वर्कर्स होते हैं, जब वो इस कंडीशंस को देखते हैं तो बड़ा क्या होते हैं, परेशान होते हैं, और जिसका कर्ज माफ किया गया होता है वो उसको कैद खाने में डाल देता है कि जा हुन कमार कैद खाने जिन्हों चला जाएगा तो कमाएगा कितों। यानी कि वो जो कर्जदार होता है वो दूसरे कर्जदार के ऊपर रहम नहीं खाता है। जब ये बात बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह उस कर्जदार को बुलाता है जिससे उसने 10,000 तोड़े लेने होते थे। तो वो उससे कहता है, बादशाह क्या तुझे मैंने माफ नहीं किया, क्या तुझ पर मैंने रहम नहीं किया? उसने कहा, बादशाह मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ तेरा, तूने मुझ पर रहम खाया है, तू बड़ा रहम दिल बादशाह है, मैं तेरा शुक्रगुजार रहूंगा, बल्कि मेरी सारी पीढ़ियां तेरी शुक्रगुजार रहेंगी कि तेरे जैसा बादशाह कोई नहीं है। तो बादशाह ने, तो क्या होता है, बादशाह उसको पकड़ता है और कैद खाने में डाल देता है। अब मेरे अजीज बहन भाइयों, ये जो मिसाल है, ये जो प्रोवर्ब है, ये जो एग्जाम्पल पेश की गई है तमसील की शक्ल में, यहाँ पर जो बादशाह है वो खुदा बाप है। यहाँ पर जो बादशाह है वो खुदा बाप है, और जो तोड़े हैं 10,000, जिसकी मैंने कहा वो इतने ज्यादा दरार आ जाते हैं, इतने ज्यादा दरार आ जाते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। जो तोड़े हैं, जो 10,000 तोड़े हैं, वो हमारे बेशुमार गुनाह है, वो हमारे बेशुमार गुनाह है। जो बादशाह है वो खुदा बाप है, और जो 10,000 तोड़े हैं जो कर्जदार के, वो हमारे बेशुमार क्या है, गुनाह है। अब खुदा क्या है, उसने अपने बेटे के तवस्सुल से, उसके फजल से हमारे तमाम गुनाहों को फजल की बदौलत यीशु मसीह ने अपने लहू के तवस्सुल से, लहू की कुदरत से धो डाले। खुदा ने हम पर रहम किया है, खुदा ने हम पर रहम किया है। वो बहुत सारे जो गुनाह है खुदा ने मुआफ कर दिए हैं। अब जब इंसान के गुनाह मुआफ कर दिए गए हैं तो इंसान पर भी वाजिब ये है कि जैसे उस पर रहम किया गया है वो दूसरों को भी के ऊपर भी रहम करे। अब इंसान क्या करता है, जब वो दूसरों के गुनाह देखता है तो वो क्या करता है, अपनी पॉकेट से पत्थर निकालता है और मारना शुरू हो जाता है, यहाँ तक मारता है कि वो मर ना जाए जब तक। तो अगर वो मर भी जाए तो फिर भी उसको मारता रहता है, मुआफ नहीं करता, रहम दिली का मुजाहरा नहीं करता है। अब ये देखें कि उस शख्स के गुनाह कितने होते हैं, वो 100 दरार होते हैं, यानी 100 गुनाह होते हैं। और जो जिसको मुआफ किया गया होता है, जो बादशाह माफ करता है, उसके 10,000 तोड़े इतने गुनाह होते हैं कि खुदा उसको देखता ही नहीं है, वो अपने बेटे के फजल की बदौलत उनको मुआफ कर देता है। तो क्या है, बाइबल मुकद्दस में जब ये बात कही गई है कि मुबारक है वो लोग जो रहम दिल हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा, तो मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर खुदा ने आप पर रहम किया है तो हम पर भी ये वाजिब और फर्ज है कि हम एक दूसरे के ऊपर रहम करें। हालेलुया। आए जोरदार तालियां बजाते हैं खुदा